Kardom pini news fast kar benglong birta ke thanja bangphi nilimen sami birti kram sapi aprangsi birta thepi arjuk tha Manja police atom 1 crore 12 lakhs ahok hetangka keneblong News fast kar benglong apherangke Joy Singh Teron pen ar koichik loni phai porni aron bari matung rongker kar thialong kahomri dona team kanya rong phar binhum kiling men thang chorong karbia ron barim karbi hong hari sor lotiri pia mai pen ke bang jini phainar ke bani karbia ron barim ke doan chitongdon peche puthak phirangkya mai ke phap karbia ron barim arat ke doan aphan birta kemi nim isi ning isi pothi pn ponsi nonangke leji ar koicheklo di phainar kep surihini reng koira player ni diphorong supi pithe pothe aklam nihang rong ke the sai sports complex 5 miles along ke chengsia pharman karbia ron barim armo chingruma mai pi surihini reng koira pli paman pon labang so mai pi along world record ka paman tia phan pura lak asia kurusara tupen bongchin arnam ki po sai paduponji Bangso Amai Pialong Aluhisar Poman Pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Chitong Dunji. Lason si Bangso Amai Pialong Assam along Pregjam along Rialong Kido Aron Barima Karbi Arwat Anparta Arunachal Pradesh Lapen Meghalaya State along Kido Aron Barima Karbi Atumta Bongchin Arnam Kipo Asai along Ongdong Arwat Chitong Dunji. non birtang ton pen arjuk sinang Manja Police Atum 1 crore 12 lakhs ahok hetangka keneplong Guwahati arong supi lal mati pena hok hetangka mati fake notes Dimapur an pon bompu manja police atum angkrak pen birta kelong ateng pen patumi ar koichik loni 5 player ni manja police atum hon themime artigala pen swift akararlu kirika khurukdana hot 60 lakhs ahok hetangka nebdon chekli Police atum karjupater tok bama pora hot Rashidul Islam kachikubira tengpen Golpara district along an police atum ritar libdam thusi puthot 52 lakhs ahok hetangka hadakta nebdam thulo Pangrum pet pen 1 crore 12 lakhs ahok hetangka pen bihak krem dang priaphan nep ingnang ponong lopusi additional SP kankanat birta ke abaham phangaphan pachini pong Police serving kachingnang check abang phu amen la puson helu Rashidul Islam Vikas Gogoi pusi Raikomasai Khetum Pangthekpo মানজাত প্ৰায় ফেক নোট ধৰিছে বুলি মানে পইচাখিনি ক'ৰ পৰা ক'লে নি আছিল বা ক'ৰ পৰা ক'লে আনিছিলে আৰু মানুহ কেইজন ধৰিলে ক'ত কেনেকৈ ধৰা পৰিল আচ্ছা যোৱাকালি 4 তাৰিখে আমি এটা ইনপুট পালোঁ যে মানুহ কেইজন মানে নকল টকা ফেক ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চি নোট লৈ পেলাই কাৰ্বি আংলঙৰ মাজেদি ক'ৰবাত ডেলিভাৰী দিবলৈ যাব বুলি আমি এটা খবৰ পালোঁ সেই খবৰ অনুসৰি আমাৰ মানজা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আৰু খটখটি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ আণ্ডাৰত এটা স্পেচিয়েল টিম বনোৱা হ'ল সেই টিমটোৱে অপাৰেশ্যন চলালে আৰু অপাৰেশ্যন যেতিয়া চলোৱাতে মানজাৰ থানাৰ অধীনৰ এটা অঞ্চলত আমি দুখন গাড়ী আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ আৰু সেই গাড়ী দুখনৰ ভালকৈ চাৰ্চ যেতিয়া কৰোঁ আমি চাৰ্চ কৰোঁতে প্ৰায় 60 লাখ নকল টকা ফেক ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চি নোট উদ্ধাৰ হৈছে আৰু সেই ঘটনা সন্দৰ্ভত আমি 4জন মানুহক আটক কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে 4জন মানুহক আটক কৰাৰ তাৰ ভিতৰত 2জন গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰ আছিলে আৰু বাকি 2জন এই নকল পইচাখিনিৰ লগত জড়িত মানুহ আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক আমাৰ অনুসন্ধানত তেওঁলোকৰ জবানবন্দীৰ ভিত্তিত আমি ৰাতিয়ে আমাৰ এটা টিম পঠাইছিলোঁ গোৱালপাৰাত গৈ পেলাইও আমি এজন মানুহ আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ আৰু তেওঁ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত জড়িত বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু ধৃত মানুহকেইজন হ'ল ৰচিদুল ইছলাম তেওঁৰ ঘৰ ইছলামপুৰ লালুক থানা অন্তৰ্গত লখিমপুৰ জিলা 2 নম্বৰজন হ'ল বিকাশ গগৈ তেওঁৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণত আৰু 3 নম্বৰজনৰ নাম একেই ৰচিদুল ইছলাম তেওঁৰ চকুধোৱা কৃষ্ণাই থানাৰ অন্তৰ্গত গোৱালপাৰা জিলা এই 3জন মানুহক ইতিমধ্যে আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ আৰু গোৱালপাৰা জিলাত যেতিয়া ৰচিদুল ইছলামক ধৰা হয় তাত যেতিয়া আমি চাৰ্চ কৰোঁ তাত আৰু 52 লাখ টকা আমি নকল টকা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেইখিনি আইনমতে আমি জব্দ কৰিছোঁ সৰ্বমুঠ এতিয়ালৈকে এই গোচৰ সংক্ৰান্তত 1,12 লাখ টকা আমি নকল টকা উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু জব্দ কৰিছোঁ স্যাৰ গাড়ীকেইখন
গাড়ীকেইখনৰ নম্বৰটো আৰু কি গাড়ী ধৰিলে গোটেই কামটোত দুখন গাড়ী ব্যৱহাৰ হৈছে, এখন মাৰুতি আৰ্টিগা আৰু এখন মাৰুতি ছুইফ্ট। তেওঁলোকৰ জবানবন্দী বা ষ্টেটমেণ্টৰ ভিত্তিত আমি গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ পৰা এই নকল টকাখিনি ডেলিভাৰী লৈছিলে গুৱাহাটীৰ লালমাটি অঞ্চলত এজন মানুহৰ পৰা, আৰু যিজন মানুহৰ পৰা তেওঁ পইচাটো ডেলিভাৰী লৈছিলে ৰচিদুল ইছলামে, তেওঁৰ নামটো ৰচিদুল ইছলাম, তেওঁ হ'ল গোৱালপাৰাৰ। তেওঁৰ পৰা পইচাটো ডেলিভাৰী ল'লে আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ লালমাটিত ডেলিভাৰী লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে দুখন গাড়ী ভাড়া কৰি দুজন মানুহ ক্ৰমে ৰচিদুল ইছলাম আৰু বিকাশ গগৈ, তেওঁলোক দুজনে পইচাখিনি লৈ কাৰ্বি আংলঙৰ মাজেৰে গৈ ডিমাপুৰত কোনোবা মানুহক তেওঁ দিব বুলি আমাক জনাইছিলে, দিব লগা আছিলে। আৰু দিব লগা আছিলে বুলি ক'লে এতিয়াও আমি অনুসন্ধান কৰি আছোঁ কাক দিব লগা আছিলে, কি দিব লগা আছিলে। আৰু যিখিনি আমি এতিয়ালৈকে টকা পাইছোঁ সেইখিনিৰ মুঠ মানে কাৰেঞ্চি ভেলুটো হ'ল আপোনাৰ 1,12,00,000 টকা। আৰু আমাৰ অনুসন্ধান চলি আছে, সেইটো গোচৰৰ সন্দৰ্ভত আমি আৰু মানুহ কোন জড়িত থাকিব পাৰে, কি কৰিব পাৰে, আমাৰ এটা টীম অলৰেডি গোৱালপাৰাত আছেগৈ আৰু ইয়াতো আমি অনুসন্ধান কৰি আছোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী কালত যিখিনি আমি পাওঁ আপোনালোকক আমি জনাই যাম। নিউজ ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ফেৰাংকে জয়সিং তেৰন পেন আৰু কৈনি ফাইভ ফৰ্নি আৰন বাৰী মাতুম ৰং কেৰ কাৰ্কলিয়া লং কাহমৰি দোনা ডিম কানিয়া ৰং ফাৰ বিনহুম কিলিং মেন ফাং চোৱা ৰং কাৰ্বি আৰন বাৰীম ৰং কেৰ কাৰ্কলিয়া বিৰটা আংটন পেন লাংদাম সেনা। Number 26 Duarbagari constituency ke parlo Dalamara Kanya Rongphar Binhum Kiling Men Phangcho Arwangalongta Rongker Kakli Ajay Mek Pamandon lo Lapen Dalamara Malasi Kanya Rongphar Arwangalongta Karbia Ron Barim Emina Jutang Jubat Chanangji Ingchorangji Pu Mathadam Si Pini Arkoini Phai Phoarni Aliralon Pen Arnamarnia Phan Ingduk Ardompon Lapen Kakli Phejo Mesen Lapen Vomod Vokan Mepik Pusi Phrangkya Phan Nang Thandun Abang so ke patjun along abang pu mane kacipaduk nai batel pu tangkam maha pen dang lok mane la sor akam along kam mane ke patjun dia je pan ka bor ipon alang li la kurusar apandali li choro re masidon pen pinikan la mane pining la 2024 nang la bangso rong care than rong care karkli pon along ta la Vumut bukan anta netum mane la pining aputa yan pondet aputa rita la bang setam mi pick am la pen choro reon la pen la poda ki sarpu panen tum choro reon akema pining nili wiki mi pen la bang soka bor idun ili punan tikang bu pen la bang soka bor idun pot poda ki sarpu panen li akedo ipar pigji la pen tenili soni siga odun do malaysia thanta Pinana rong asor pange labangso mane kichu chowat masih ningkan hini ke thom ni tum las bangso rong care claim ni dek akisar tum nang utikang et pen laso ketik kuk dokok pen mane ni tum thokpon peder hurbang ke pinana kichu ke chowat la puson du mane arong penta seta la nonil tu uwi kimi tum pen rong asar ta kimi la bangso pen mane nonil tum ka bor ipon along bang ke ni tum thokpon lo non pen bang ke mi pon pu pusi mane la bangso than mukhata non pen bang ke mi pon pu pusi ni tu ning the pon lo athema pini abu mud bukan amat se mi pig ason se ni tum che thek pon lo la pen binhum kiling arong along ta mesen me et pensi rong ker ka clip hejo vomod vokan mesen pen pining suruhini reng koira planning kan rongker ka klipon mesen pusi kurusara tumpen phirang ke thengnu nang pachini dun rongsi robisi chirung serek pen nili tumpening chot kali aning kan wang talapu hempu rongker pusi nili hin pen machi patir pi pamsi nili tum lapu claim ikbok asi peneng kita amtang nang kan tame gumut bokan kadok kawi nili mepi phun nili mepi et se arna mani nili kithana teng phulu te nili tumanim ni tumarokom nim rokom barim kirim ke thir bomelang pusi nilihin pen ke nini ningki chi thepot lan sinang le pampan nili thepi alam nang tham ningkan ko an lo dak na tum nili tum dak nili kai nili chi pahem phudun lo bu pen peneng penan ningkan ning koi rap holo nili podam joi pen nili si ke chi pahem phudu darong ba basung ta nili lo arong amen ke binhum kiling agang bura binong tum ke alang tum ke nim barim rokom barim ke rimre de ramasi alang le tum ke pu kurusar lu kimona daro nili
hin pen mate ni juti par pu ponang ko peneng penan ning kaning koi rap holo lapen lapumen phangcho rong along ta pining aning kan rong ker kar klipon along vomon vokan me pik pusi pherang ke thingnu nang pachini de ni tum rat kado ave pen chirung chireksi pini nili tum rong ker pachun lo kado gawe la sini tum rek rat pen chirung chirek pen tum pachun dak sita vomon bukan kado gawe misen asini tum arong ki klarja phan avora krem ki saija phan sini tum naso ase pini klem pon lo nasi ki kado gawe ki klem gedam kado gawe sita misen rambeng ave ramphana ave tangte nili sinar yulang labang su karbi aron barem karbiang bong kita dak dhorom kapte kapte do pik sitami karbi atum thibdam pen ke labang so dhorom hendo tangte labang su kisiman dulang ke thang matangte February 5 tarik ta labang su rong ke talon doko asabo kachi tomti ni tum hek panlong labang su thang nali him pen pilo labang ke ni tum ke kicheng hakopen non কিছুমান কাউন্সিল পলিটিক্যাল তুমি ক্লেম পেনিলা সুকে পাঠিকতা দতাই মেনে সেটা নি তুমি কো হা নিলিফি নিলিফু তুমি পেন জিতু নিগে থানকাং নিকি মুংকাং পরাতেং পেন থারবে জাং ফং পাংফার ফেয়াকো পাপু পেয়াকো পেনসিল হাই আছে কে নি তুমি চেসাইনি পুসিনি তুমি বানা থানকাং লো ইফি ফু পেনতা লাসি লাসো আদিন তারিগাতেং arni ateng sini tumke klempon bom lapen kanya rong parmen phangcho binhum kiling la rong thomalong rong ker ka klipon along ta alira lon do pik lapen morning a sengkan ke bang cha hot seta ar koi ni phai pho arnile karbia ron barim adhoram ke kroi ara do an ke rong ker dunang puta kanya rong phar binhum kiling men phangcho rong akuru sara tum lapen Chinthonga sar rong hanga sar lapen ronga saratum lapen karbia ron barim thek reseratum pen news fast karbiang long news channel pen chuning report rong ker phan lo nili tunga ning kan wang ta rong ker te sarpi marum se an gitu na deng mati ke am tum ko tangte labang so rong ke itu martum ni labang so ke hada kalpi ke pijolo non tum tun kidam ko anan nang ni ngarong lo arong pik lo nili tunga ning kan sek pen nili tum hong hari tungke lan kan sek pen lan lo mati tarapong pen joy sing te ron news fast karbiang long ar koi chikloni phai pho arni rong ker kakli alira lon pen pachun pong karbia tu mate hong harbe thorom kiri matum kaching rinaya seki rong ker kakli hendo lasi west karbiang long adang pia long arong tin pusitami amina rong pen te bok te rai langroi langjeng inglong arlok long kulong dang arna maphan kachiru kachathai arni lo karbi rong ker kakli ke lasi pini ka homidam chengarong amen pi frilo phelangpi lapen te bok te rai lapen jiriso jengkro middle lang me pi ingti rong number 1 ingti rong ma number 2 lapen adung te bok te rai lapen kolonga karbi rong supi number 1 karbi rong supi number 2 lapen adung te bok te rai lapai hui hindo lasi kadu kabya rada phan pusitami isipet pen kachingri pona long si holiday keman ponja phansi karbiang long autonomous council along kachari kachalomatu aphan along tin pusitami chedon sarpen tuning report alang le tuma phan pherang ke tum karjupang tan sita jasmet karbia khaila hom haria thorom te khoi to man ke pini 90% so se adim ke pini somrong ke karkli pe do pono sa than tum number to karbing so pi sing leng arong along sita ini kan phokep parel of 50 years golden jubilee ni tum tuning hasi ka talon pono sa halabang so pen ke chenglok non an sita ar koi ni phai for ni tum rong ke karkli pon bom so pini labang so arong ke karkli pon along jasmet ni tum hin pen kurusar bang krehini bagdo sedake tumarong asar mat lo pen ke sengleng tumarong asar lo pen sonta sondro singa thar along hen pu asar si odlo pen rajan ka thar along ni gadag nobare athan si claim lo sonta si iming ti along ni gadag pirda lo bat rong along si claim lo pen dak nobari sar pu ke nil thang sar pilo pen dak aliam sar po bangelong thir ti so ahin be sar pi pon lo sonta si ke pre nil tom pre pini concrete for anam panel tuma hin pen dak bangkreni kursar tuma ka ki phejo pondolo sidak amut akan ka dawe ke thana teng pulute binikan si bangke dak nil tuma rong bangke rengrok ni do me phone pen do longji an pada karbiang long pen karbi akhe doan phan seta binikan si bangki sun ke boy thang ta weji pisipini lawang so ang tar long ke klang ko ladak nelin pen si ka tuning report kang tung lo pen ini rong ke mai long basita non ke bangji ar koi ni phai nerke bani karbi honghari chingru mamai mate karbi aron chingru mamai pudi purong se pilong ke pido ponjia long da karbi anglong
pen chenglok Karbi Anglong pen ang tan sitala Hongharia dharam ke doana tumta kachitong dun adjapan kesemer nir tumla Karbi Hongharia mai long ten mithang founder আর জেনারেল সেক্রেটারি লো পেনন কে dobom ke bidisa pena joksi pini rong ke kakli amai lo besir ni mechuning rilo ala bangsa ni methang pendeng sumpot so lo puno sopin so puno ching thang ponpen sopin so tuman ke horbong horthe ke ponpen horbong so che ponpen anam ki kudum pe je phansi nilin pen chuning ripon semet aprang bangen koi tarik pho si pe dopon bom lo pen non ta prai 90% ke akli pon lo se yan sia ta nil tum so puthak tum Karbi Anglong Autonomous Council sia mena chingwai lo selangli pulo morning pena bangke ar koi tarik pho ni si rong ker kar ke Karbi Anglong Autonomous Council ban ke holiday pi pon po ko selangli pentani Kila dak piningkan ang phak piningkan ang chor nili tumta e choklem me chodame la rong si ru bisi e rong phu don suri rong ling don suri arat asu da Karbi rong sepiru singkru arat ta choklem me chodame ning rong aje pen la bangsu so si un e pen ni tumta choklem pro chodam pro dia phan pusi ni litum ha ni litum bang ipu ipi tum pen ilitum phan mate ha pirthi plangrap pen ilitum aron barim tapuso ke klempon ke dampon ipi putum ke klempon ateng ni litum stame tapuso nakam pini erongker pu tarik pho bang nang petik pilo arnisia ko so teng ben sini litum ta Januari tarik 4 ni pini corong kerdun lo corong obdun lo lasi dang ni litum corkli chopheyu bini angtar naik ke thana teng pulo tangte misen ni litum piningkan wang phak piningkan acor rong siru bisi mate hawar hapar botol bokan mesenji pusi ni litum sangtar long naik lah pini ni litum kardom kardia lo lasi labangso ni litum dak krorong setame ni litum pini labangso rong kerong op kakli nangkok alam the bangke je initum dak choklem chodam ningkan kang thin kemi ke chok aphan li tareng dok nai Karbi Honghari sorlo tiripia mai pen kiwangji ni pioneer cap arni Karbi aron barim ke doan chetong dun peja puthak pherang kya mai ke phapon Karbi tai isi khai kang thimbinong lapen Karbi aron barim nai mate ke thenai lakhe Karbi Honghari henlo lasi bangso puthak Karbi Honghari sorlo amai tiripia hin pen pherang kya mai phapon Bangso pherang kya mai ke phapon along Karbi Honghari sorlo tiripi chunbangpi sangpi bina kram sapi chunbangpi sathi bepi kabon patorpi kare rong pipi kabon teronpi lapen Karbi Honghari tiripi amai klembangphu retired DFO Dhansing Terang Monirambe alang litum pensi bangso pherang kya mai phapon lasinon ke bang bom arkoi ni pioneer cap arni dipu 6 mile along Honghari amai kapado ponalong Karbi Anglong pen anparta angtan kedo Karbi Honghari kedo anta methang Karbi pindeng sumpot nangkecing thang pen kachetu dun pen jephan alang litum pen choneng ripon Nithai arkoi tarik ner kebarni dipu 6 miles puthi pithi aklamalong isi aron barim ar mucing rumah mai rak piamai pidoji lasi halasu amelong ilitum Karbi Anglong is west Karbi Anglong lapen Karbi Anglong angtan kido Karbi Anglong Karbi Karbi gaphiju atum anstami tasu ame pialong nang chitong pupusi nilinan litum kadu gawi khanstami chuniri lo lapen gi labangsu ame long nang kidun litum Karbi richu pen jinglo Seraban Seralep Alen ka uratum anstami la sorni bangke la bong krok ciwanang po la pen ki lulonda ciwanang po ang pen litum sarimara tum bangke adresa bangke hisapi apikok ang pen joy kelok la pen ki pinia ki ajaya kelok pen pankok kelok lalo lasi lapian aro sarmara tumbang do thulang sarmara tumbang ke seleng akilok lalo lapian choy bang choy ang lapian poho bang ta akier lalo lapian ke risumara tumbang do thulang risumara tumbang kaching thang nai bang ke seleng akilok lapian choy bang ke aki angpen poho bang akilok lapen ikurjang bang atumbang ching thang thunang lang labang ke
kurjang tu bangke pikok akilok la pen joy ki pinia ki ik la pen ban ko kelok la anu la si la huya pindeng nancing thangjir ben si bang son te ili tum bangke dak celang ni senpo la pen isialam mili pachini dang tu bangke la heloje mane la so apindeng do pepi ustami kidu kavi tum anstami la so miti mingelong ke nancetong dun enang pupusi mili invention ni pondo la si hong kadiam me keseng sudi ni rap nikan po aku do laso jeng seng dat pe moni tu panang deng senang ni lo ili tu chu kidam tang langkung habi lo bodi jarang hola lo ili tu kacing honne doktor tuliam lah kan kibi kucing member alang li ili tu pan hong hari doan kristaten lo baik deh doan akan bisa tamil doan dah nahang pen langsung putar itu kan singki citan dia itu tak hong hari itu mana aron barim dia tu klik YouTube si siap tu Bothak lang sopen Rajan Rong hang report News Fast Karbi Anglong Di Purong Chingbar alongta Thanrong Ker Karklidun Karbia khai tum hako phi phu arni pen ke kroi kapin chong hawar rong rup arlu amua sang ke plang tang an risoi jang sarpi sarphu ke do an ke sokiun e avura krem pen ka chapa jok jia phan an partame ningkan e sek pen choklem chodam mi phun mi et jia phan si matha ponsi pini ar koini phai pho phomta arani Diphu Medical College and Hospital adung ke do ward number 11 Rongching Baram Singh Be arong alongta Thanrong Ker Thantheli arnam pen chepa mesi Thanrong Ker Karklipon abirta nangle Rongching Bar arong asar Babu Be pen kaning jepon atengke Karbi Anglong Autonomous Council Kalite MP MLA Afan pen arong tin ahawar tin along ki pipon rong ker sheet nilitu Rongching Bar arong aphan ke batai local MAC pen chenglok CEM EM MLA aphan chuning ridet aphianta pini arni anta nangki pipon pedet ke ningduglo lasi Rongching Bar arong agar aphan kang hon kang jin sopen rong ker sheet Prabjin pen ki pipon vekji aphan si council ke jaki thegi dingat ma aphan chuning ripadopo kewangji arkoini final cap arni Diphu 5 miles Ithe Pothe Akramalong Karbi Aron Barim Jingrum Amayalong Horbong Arnam Kipudunjia Phanta ke Ongdung Aphai Rongching Baram Singh Be Arong Penta ke Bardun Pet Jia Phansi Chisik Ding Loputa Birta Ribdun Long ini bukan lah, karena hala imong longri cek ema, luki cek ema, longri lasinon ke dalam tang longri bangke non saya sila, karena lah kado kau vikar kita ngah bangke nang itu rumah orang ke, par isi dulu, tapi non komisen par elok, masih ni tu nanti tu koi nanti tu pada nanti hang pot nanti tu kan kecil nanti tu kan curulo nasi non ke wangjian ingkana bangke nili tu ladak dong cing pararat tum tak kado kabi mipun yak pendui pusi nili tum taning kepalo ama tum ta pinia segar te tenglo pura te mesen pusi ni kepalo nasi ni ke wangjian ni anta ladak nili tum dong cing par penceng lok ladak la kado kabi karbiang lo arat tum ta samjin pen ke dulong ye fansi Diphu pen Babu Singh Kramsa News Fast Karbi Anglong Pinya birta lan se kang tonig lo do me thak me kardom